वैशाखे मासि कृष्णायां दशम्यां मन्दवासरे पूर्वाभाद्रप्रभूताय आञ्जनेयाय मङ्गलं पञ्चाननाय भीमाय कालनेमिहराय च कौण्डिन्यगोत्रजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलं सुवर्चलाकळत्राय चतुर्भुजधराय च उष्ट्रारूढाय वीराय आञ्जनेयाय मङ्गलं दिव्यमङ्गलदेहाय पीताम्बरधराय च तप्तकाञ्चनवर्णाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् करुणारसपूर्णाय फलापोपप्रियाय च माणिक्यहारकण्ठाय आञ्जनेयाय मङ्गलं भक्तरक्षणाशीलाय जानकीशोकहारिणे सृष्टिकारणभूताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् रम्भावनविहाराय गन्धमानवासिने सर्वलोकैकनाथाय आञ्जनेयाय मङ्गलं गौरीशिववायुवराय अञ्जनकेसरिसुताय च अग्निपञ्चकजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्।